Yan, basta dalaw lang. Dalaw. Magaling siya mag-tanong. Para hindi abutan. Puro panalo yan. Yan, dalaw. Diskarte. Taas kamay, diskarte. Titik agad. Yan, pilitin mo. Yan. Huwag yung telegraphic, titik agad. Barato lang. Galaw. Magaling kumaro. Marunong. May IQ. Hindi siya nahagip. Nawawala agad eh. Magaling siya sir. Clear ba ng tagig natin yan? Oh? Dito sir, ito yung tinuturuan ko dun sir kay Oo. Pastor. Nice. Clear din ang tagigin sir. Yan! Magaling yung timing yan. Ganda yung timing yan. Job! Gamit yung job. Last 10 seconds.